Каримова, хоҷагидори хоҷагӣ холаи Марьям дар ноҳияи Вахш, деҳаи Ҳаёти Нав, аз тарафи муассисаи рушди соҳибкорӣ соҳаи кишоварзӣ тухмҳои бениҳоят босифат, картошка, инчунин маккаӣ гирифтем. Аз ин ҳосилҳои мисол гирифтаамон бениҳоят ҳосили нағз ба даст овардем. Мо ин тухмиҳое ки ҳарсола мекоридем, аз бозор мисол мехаридем, на он қадар ҳосили нағз дошт. Ин тухмие ки аз тарафи лоиҳа ба мо ҳамчун як кӯмак ройгон дастрас шуд. Бениҳоят тухми хушсифат буд, ҳосили нағз дод ва ин ба буҷаи хонаи ман, мисол ба оилаи ман бениҳоят як фоидаи нағз овард ки аз вай ман таъмири хона кардам. Инчунин маблағҳои зиёде ҷамъ овардам ки мисол ҳамаи мисол камбудиҳое ки дар хона буд, ман вайро бартараф кардам. Инчунин ҳамон мурғҳое ки ман харидам, аз вай бениҳоят ман ҳаррӯза фоида меорад, барое ки тухмҳои вайро ман ҳаррӯза мефурӯшам. Аз вай ман мисол дар хона боз камбудиҳои мисол рӯзғорро таъмин мекунам. Яъне ки сатҳи зиндагиатон хеле хуб шуд. Бале, бениҳоят. Фарзандотон мана як маҳсулоти тару тоза, аз ҷиҳати экологӣ тоза мо таъмин мекунем ба фарзандотон. Боз ҳам бар замми ин шумо метавонед фоида биёред. Бале, бале. Ниҳоят ман хурсандам аз ин лоиҳа ки моро дастгирӣ кардан. Ин замине ки мисол дида истодед, ин замини назди ҳавлигӣ ки мисол ҳарсола хай боз картошка мисол мекорем, ҳосили нағз мегирем. Ман дар оянда ҳосиле ки аз ҳамин замини хоҷагӣ деҳқониам ҷамъоварӣ кардаамро мехоҳам ки ба ҷомеа як мисол саҳми худро гузорам. мисол ягом ба оила ягом камбизоадиён ки ба роҳҳое ки мисол камтар амин деҳаи мо роҳҳояш фарсуда шудааст, саҳми худамро гузорам. Як чӣ гӯем, як хислати мардонагии зан аст ки мехоҳад на фақат худашро таъмин кунад, балки ба ҷомеаам ба вай ҳам як кӯмаки худро расонад. Ин хел занҳо ба фикри ман, ба гумони ман каманд ва бисёр хурсанд ҳастем. Мо ҳам аз тарафи миннатдор ҳастем ки чунин занҳо ҳастанд, фаъолият мекунанд. Албатта на танҳо барои пешрафти оилаи худ, балки ба пешрафти ҷомеа ҳам таъсири худро расонидани ҳастанд. ниҳоят аз ҳукумати ҷумҳурӣ, аз президенти муҳтарамамон Эмомалӣ Раҳмон бениҳоят шодам ки вай моро ин қадар дастгириҳо мекунад. من بهرهگیرنده خواجگی دهقانی البگی اقنظر آلتبای سابقه‌دار در همین خواجگی فعالیت کرده از ناحیه دوستی هستم. ما منتداری خود ما را بیان میکنیم که من لایحه بلند برداشتن ساحه کشاورزی ای حکومت جمهوری وزارت کشاورزی ما به نهایت خرسند هستیم. امروز تخمای خوش صفت اعلی صفت به ما پیشنهاد کردن. اینا از اون جمله نوی گندم تمریز 150 شنانم ان شاء الله حاصل انتظار با معین کرده و میبینیم نصیب باشه ای 70 80 سنتر گندم حاصل کم نمیگیریم. دلم پر باوری دارم که همین نوی بهترین اعلی صفت آوردن. به غرض این جوار مکه دان، به غرض این لبلبی خوراک چاروا، لبلبی آشی دادن. اینا حالا در تبلیس ما بلگری نوهای کاریدیم که راکت گفته نوهای کاریدیم بهترین حاصل امیدوار هستم. من تماما از نام همین اعضای خواجگی دهقانی البگی ای راهبریت همین ماموریت همین خواجگی دهقانی منتدار خودم با جناب عالی های دولتی من منتدار هستم. کاش که همین خلا اینا ما چقدر فایده با بغرض این بابا یک مطبلاک تحویل کردن که این نهایت کار ما سبک کردن. ما خیلی منتدار هستم. البته امسال حاصل نسبت به سال گذشته
انا بهترین حاصل میشود. خیلی کار ما سبک شدن. من این همین گفتنی هستم که همین نوهای که خوش صفت گرفتیم، تخم‌های گوناگون، نه گندم گفتم، جوار مکه گفتم، خوراک لبلبی، خوراک چاروا گفتم. این در سال البته بعد همین کشتی تکراری اینجا من جوار مکه دان میگیرم. خیلی 90 100 سنتر زیادتر از جوار مکه دان میگیرم. اینم یک 70 80 سنتر کم حاصل نمیگیرم. این باور دارم کار همین خواجگی را به نهایت سبک کرد. تماما من ندارم. همین آرزویی که داشتم که همین لایحه ما با امسال همین خیلی کمک کردن. من فخر میکنم که همین خیلی راهبریت امروز لایحه بلند برداشتن سوار کشاورزی و یاردم کمک اصلی شده ایستاده است. من ندار هستم همین لایحه.